Welcome to everyone, and I'm hoping we get more people joining us. But to those who are here already, welcome. And I know this session promises to be a fascinating one. Before I get to introducing our panelists, I would like to talk a little bit about a few housekeeping aspects. Please be sure to keep your microphones muted throughout the session. And to avoid distractions, I also recommend that you keep your cameras turned off as well. I would like to ask you to please type your questions in the chat. When you do type them, please indicate to whom you're addressing your question. And feel free to write them in English or in Spanish. Either language will work just fine. We will not be addressing the questions right away, but as soon as both presenters conclude their presentations, we will try to address as many questions as time permits. We need to be sure that we conclude the session at 10:30 sharp. There could be another presentation later, right after hours. So we want to make sure that we allow enough time for others to join and prepare their technology. So without further ado, I will start by introducing our first presenter. So excited to have Dionisio with us. And what I'm going to do is I am going to transition to Spanish as I do his presentation. Dionisio Vizcarri ejerce como profesor titular de Estudios Ibéricos en The Ohio State University. Ha publicado artículos sobre narrativa moderna, cine y arte en diversas revistas académicas. Es autor del libro Nacionalismo Autoritario y Orientalismo, la narrativa prefascista de la Guerra de Marruecos entre 1921 y 1927. En la actualidad está trabajando en un manuscrito sobre la narrativa de la intervención española en la Segunda Guerra Mundial. El título que Dionisio nos presenta hoy es Confesiones de un sujeto en deuda existencial. Adelante, Dionisio. El micrófono no está activado aún, Dionisio. Muchas gracias. Muchas gracias, Samia, y muy buenos días a todos. Lo que voy a compartir con ustedes es un cuento inédito y algo estrafalario que espero sea de su interés. Y como ya ha indicado nuestra moderadora, se titula Confesiones de un sujeto en deuda existencial. Estaba perdido. Tras emerger jadeante de la frondosidad, oteó el horizonte guaraní para orientarse. Una sábana de inconmensurable verdor caníbal le hundió el ánimo. Desde la vertiente del cerro se traslucía el reto topográfico de su situación. Le dolía la llaga bajo el vello de la axila. El cuero empapado llevaba horas acusando su temple. De poco había servido reposicionar el cuerpo. Luego de cerciorarse de la ausencia de alimañas, colocó la mochila en el pasto y extrajo una cantimplora insolada. Desatendió las excreciones abultadas a su alrededor. Ya no sentía la punzada de lo que supuso había sido una liana enroscada en el antebrazo izquierdo. Tampoco percibió el malestar debajo de las costillas que llevaba varios meses atormentándole. El miedo es buena curandera, se dijo con escasa satisfacción. El vapor salía del suelo y le envolvía como un enjambre alucinatorio. Con cada trago
prosperaron los autorreproches. No se podía ser tan inconsciente y no estar preparado para afrontar las consecuencias. Bebió sin recato. Un riachuelo agitado le rozaba los pies al promontorio. Burbujeaba enunciando un eco original y fatalista. Se pasó el dorso de la mano por la testa chorreante. Por el momento carecía de hambre. La humedad se desprendía del éter como un vómito sopado. Mientras contemplaba sus opciones, observó un bulto felino arrastrado por la corriente. Se le aceleró el pecho en vano. Era un jaguarundi pardo e impetuoso, aprendiz de navegante. Atraído por la intrepidez de una liebre suicida, desalojó de un brinco el enorme tallo flotante. Al aterrizar en el légamo virgen de la ribera, se proyectó, encogido y expectante, hacia su presa. Ajena al peligro creciente, ésta se escarnecía del pico de una carbonaria de blindaje castaño, encabritada por un impulso maternal. Con la mochila ya bien encorsetada, sin respeto al dolor, se le ocurrieron varias combinaciones de símiles retóricos y fábulas inéditas que incorporaban su propia participación al episodio en ciernes. No aguardó el desenlace de la escena, no era preciso. Prevalecerían los códigos darwinianos. Decidió reanudar su cometido de alcanzar la realidad tangible. Su existencia dependía de ello. Prosiguió surcando el flanco de la pendiente al tiempo que tanteaba con la clarividencia su orientación cardinal. De repente, una sombra corpulenta le franqueó a su izquierda. Inmutada ante el intruso, ésta recogió las armas a ras del suelo, ocultando su figura entre los matorrales. Sorprendido por la omisión de la bestia, se deslizó en sentido ascendiente por un ramal despejado de la ladera. Intentó camuflar los movimientos, ciñéndose al silencio. Cuando a sus espaldas le pretendió embestir el cómplice de la fiera detectada instantes antes, dispuso de escasos segundos para determinar que el agresor no era un búfalo, sino un jabalí. Tras increpar a sus facultades cognitivas su desconocimiento de la fauna autóctona, se lanzó ileso por la senda más prometedora. Despejado el peligro, graduó la premura, intuyendo de que urgía preservar fuerzas y no significarse. Media hora después de emprender la fuga, se alzó, ante sus pupilas escamadas, una silueta aconsonante al entorno. Descollaba hacia el vacío desde una floresta saliente de la colina. Avanzó con circunspección. Conforme apartaba o esquivaba los agasajos inoportunos de la naturaleza, se le fue agudizando la tensión sanguínea. Por fin logró situarse en un espacio de óptima videncia. Encumbró su atención a la copa transfigurada. Era el esqueleto trasero de una avioneta de cascarón limonado y apéndices tullidos. Se propuso resolver la incógnita a expensas de la luz tropical. Al aproximarse a la corteza, halló el resto del fuselaje en notable estado de conservación. Yacía empotrado entre los tentáculos de un árbol milenario. El espectáculo le indujo una reacción jupiterina. Pese a la precariedad de su propia deriva, no vaciló en trepar la muralla vegetal e introducirse en la cabina, forzando una chirriante portilla corrediza.
abrumado por la ubicuidad del polvo y el espesor de las mallas arácneas, tardó en distinguir el aura a muerte trasnochada. Desparramados por la superficie de aluminio fundido, había toda suerte de artículos personales y de navegación global, entremezclados con una maraña de ramas envolventes. Recordaba, de modo nebuloso, haber leído en uno de los folletos del hotel que una aeronave no identificada se había estrellado en 1953. Hasta la fecha no se había encontrado ninguna prueba fehaciente del suceso. Opinó, en un principio, que era una mera leyenda de tantas germinadas en puntos aislados del planeta, sin imaginar que se toparía con el sepulcro del aparato pocas jornadas después. El único rastro del vuelo fue una emisión de radio anónima y entrecortada recibida por una torre somnolienta de la capital de provincia cuando la nave sobrevolaba una de las regiones más tupidas del bosque. No existía ningún indicio sobre su procedencia o destino. Pese a la plétora de testigos al derribo, ninguno disponía de la sintaxis para articular de forma inteligible lo presenciado. La zoosemiótica es innatamente presentista. Por otra parte, las hipótesis de la población vernácula al respecto eran tan desemejantes como insensatas. Se hablaba de una misión confidencial de geólogos petroleros, de contrabandistas de armas, de espías frígidos de uno u otro bando y hasta de una pareja de amantes fugitivos de la justicia carentes de experiencia voladora. Otras versiones se enfocaban en la privación de combustible a causa de un flechazo indígena, en la intoxicación homicida de la tripulación a manos de un empresario turbio o hasta en la posibilidad de una intervención extraterrestre. Sin embargo, la verdad era más prosaica. Los dos cadáveres habían olvidado que la lluvia torrencial y la cerrazón selvática son pésimas escuderas de viaje. Pisó con ademán benigno, atento a la estabilidad del artefacto. Un aspa desprendida de la hélice había decapitado de cuajo a la pilota. Enfundada en un casco de cuero poroso, su calavera, aún dentada e impoluta, parecía desairar al visitante. A su lado, la osamenta de la auxiliar perseveraba sobre la butaca destripada. Un muelle oxidado le penetraba una de las rendijas de la pelvis. El cañón del revólver sobre la falda huesuda anotaba a pie de página lo sucedido a la cúpula del armazón. Perforada y pecadora, seguía conectada a las vértebras cervicales pese a la distorsión grotesca de su postura articulatoria. Fragmentos de tibia yacían incrustados en la clavícula. Conjeturó que el dolor y la desesperación allanaron la decisión del afectado. No obstante, el hallazgo le indujo una esperanza demencial. Se acomodó en la tercera silla de la cabina, llamativa por su soledad, y se desanudó la bota. Desde el follaje de un pino paranaense contiguo, un carayá encarnado le escupía improperios en blanco. Le mandó a callar, remedando su parloteo. Mientras degustaba de una pegajosa barrita de frambuesa extirpada de la mochila, se sumió en planteamientos alternos. Aún nutría fantasías juveniles de recalar en un remanso de Foiniano, donde guarecerse de las inclemencias de una jungla filibustera y poética.
Por un lapso prolongado, rememoró episodios de Kipling, de Wyss y de Salgari, compaginando sus lecturas de antaño con la quimera actual. Calculó encontrarse lo suficientemente aislado de la superficie para obviar infinitamente a los devoradores primordiales. Se equivocaba, pero azuzó la actividad de su sistema límbico, imaginando adecuar la cabina con comodidades ingeniosas y visionándola repleta de provisiones silvestres. Incluso entretuvo ideas de adoptar los servicios de la manada del insolente simio y convertirla en una suerte de viernes colectivo. De repente, una forma lustrosa le interrumpió la sesión contemplativa. Se puso en pie, retrocediendo. Un reptil en reposo saboreaba de la privacidad opaca que ofrecía la parte inferior del asiento de la pilota. Incómodo ante la disrupción, el intruso decidió enfocarse en otros sectores del compartimiento antes de abortar la empresa indagatoria. Revisó palmo a palmo el espacio, presintiendo que no era el primero en hacerlo. En uno de los zurrones descubrió varios retratos desvaídos. Ratificaban la apariencia de la tripulación en mejores circunstancias. Había sido hermosa. Sin tener claro el propósito, se metió en el bolsillo un mapa de Sudamérica, una libreta y 2 lápices mohosos. Tomó una fotografía mental de la escena y se despidió con una exhalación optimista. Por una de las portazuelas empañadas, acababa de divisar indicios de actividad humana. Eran los contornos de un complejo arquitectónico en la accesible distancia. Parecía contar con varios vehículos modernos. Se había salvado. Con un poco de suerte, pernoctaría en una cama como Dios manda. Seguramente la prensa celebraría su descubrimiento. Tal vez hasta podría amortizar la experiencia. Se sonrió ante la agilidad con la que los reveses devienen en fortuna. Captó su reflejo parcial en el cristal sucio, congratulándose del atractivo incipiente que le aportaba la mandíbula grisácea. De haber sabido interpretar el peligro que encarnaba una yarará adulta, habría evacuado el aparato con mayor presteza. Al deslizarse del tronco, 3 individuos armados le esperaban. Reconoció a uno de ellos. Era el propietario del albergue que la noche anterior le había aconsejado evitar adentrarse en la selva. «Debiste haberme hecho caso», le espetó con inflexión malintencionada. De inmediato, 4 garras le aprendieron las extremidades. Fue reducido sin apenas captar lo que estaba sucediendo. Sintió el instrumento perforar la epidermis y comprendió hallarse sumido en una relajación profunda e inmutable. Un fundido a negro cerró el episodio. Permeaba un bisbiseo enigmático. Separó las pestañas con prevención. Varios personajes de fisonomía lozana se compadecían de él. Le molestaba la garganta, como si la esquina de un dado la obstruyera. Exploró de soslayo la antigua caballeriza. Muros níveos, acicalados con arte abstracto, dividían en compartimentos la estancia. Suelos de mosaico granate sexagonal se extendían por toda la superficie. Uno de los presentes, con rasgos de ser aplicado, le reveló
que el complejo había sido construido por un capitán de la Legión letona meses después de escapar de las ruinas berlinesas. Había llegado a las costas de la Patagonia en un submarino nazi repleto de prófugos de los tribunales aliados. A su muerte, en los años 50, legó parte de su patrimonio a un joven médico de procedencia misteriosa que, meses antes, había inaugurado una clínica gratuita en la zona. El conjunto de huéspedes se movía con absoluta autonomía por el interior del recinto. Un comedor espacioso servía gran variedad de platos nutritivos y ostentosos a horas señaladas. Convenía controlar el nivel calórico de los confinados al tiempo de suministrar el mayor placer posible. Sin embargo, solo los abstemios y los no fumadores disponían de los recursos puntuales para controlar la ansiedad. Los propietarios habían acondicionado el local para darle un aspecto de balneario. Contaba con una alberca aclimatada, con un cine provisto de una colección de largometrajes analgésicos y hasta con un par de masajistas. Pero pese al confort ambiental, un hedor funerario impregnaba los alientos. Esto no es más que un vivero de órganos humanos, le explicó otro sujeto, disminuyendo el volumen vocal. Parecía ser respetado por los demás, que asintieron con miradas vacuas. El veterano llevaba 6 semanas en espera de negociaciones. Acababa de cumplir los 29 años cuando una noche de borrachera solitaria le cambió la vida. Le habían extraído el cuero cabelludo y exhibía un turbante higiénico que le daba un aspecto místico. Los riñones y el hígado ya estaban apalabrados con un comprador suizo. Lo peor era cuando te extraían las córneas sin liquidarte, había añadido al tiempo que se apuntaba a la faz con los índices. Un acento peninsular de enormes ojos azules retomó el relato. Aquí solo residen hombres de entre 16 a 35 años. Evitan retener a niños por su falta de madurez biológica y mental. La unidad femenina se encuentra al otro extremo de la selva. Tienen una mayor esperanza de vida, sobre todo las más apuestas. Matizó que éstas solo salían de su encierro con fines de amansar el instinto carnal de los guardianes o para cumplir con alguna solicitud de bebés de encargo. Seleccionaban a los cautivos más aptos para emparejarles. Me lo contó un muchacho canadiense al que poco después le extirparon el corazón. Ejerció de reproductor involuntario durante largo tiempo hasta que contrajo una enfermedad crónica. Le obligaban a ingerir hormonas. Fundió la infamia inherente a sus palabras con una secuencia aterradora que amarró los cabos restantes. La mayoría de los internos habían sido seducidos con gestos de hospitalidad durante visitas a la zona, drogados con licor adulterado y vendidos a precios razonables por camareros, guías turísticos u hosteleros. Otros habían sido extraídos de la prisión comarcal bajo promesas de redención de penas mediante el cumplimiento de actividades laborales. La jungla y sus peligros habían sido el subterfugio para desestimar el número elevado de desapariciones. También los supuestos brotes de epidemias tropicales y los siniestros viales eran empleados como pretexto explicativo.
A todo ello se añadía la complicidad de las autoridades locales, untadas o atemorizadas a cooperar. Mientras procesaba todo lo expuesto por sus camaradas de desdicha, evaluó el consenso psíquico subyacente. Mariposeaba un miedo insulso y dócil. Verjas de alto voltaje circundaban la finca. No había escapatoria. Varios perros de Lidia estaban adiestrados para despedazar cualquier intento. Asimismo, había órdenes de disparar a toda cabeza transgresora del umbral de la única salida al exterior del recinto. Contempló su situación durante un tiempo indefinido. No quiso efectuar más preguntas. Sus cofrades se apartaron, retornando a sus distracciones lúdicas. La resignación suele ser un bálsamo orgánico. Le corrió las cortinas a la vista y pensó en su madre. Tantos años de sacrificio para acabar así. Quizá algún familiar le lloraría, quizá no. Ya nunca se toparía con su expareja en alguna esquina fortuita. Mejor así, tampoco deseaba volver a verla. La temperatura de la estancia descendía al son de la luz vespertina. A través de la rectangular luna interior se dejaban presentir los rituales nocturnos de la jungla. Cada criatura se preparaba para cumplir con su papel. Muchas cenarían con holgura, otras no verían el amanecer. No se explicaba con qué fin el destino había urdido la cadena de acontecimientos vigentes. Una voz seca le convocó a escena. Se le congelaron las hipótesis. Todos se extrañaron por la urgencia con la que había sido elegido. Alguna petición de última hora pendería. Buscó por dónde escabullirse sin hallar solución. Reparó en cómo los poros de la sien se le humedecían y en cuánto le pesaba la lengua. No quedaba más remedio que capitular. Asido del hombro con delicadeza, se percató de flotar a la superficie. Una voz femenina, de tez pulcra y expiración afable, le dio la bienvenida. Había cesado la intrusión venal en el miembro izquierdo, pero le inquietó el bulto del costado. Al correr los dedos por la gasa de algodón, reconstruyó los pormenores de su vicisitud actual. Reconfortado por el mensaje positivo de quien ahora recordaba era la enfermera que le había exhortado a relajarse hora y media antes, se alegró cuando la joven trasladó la camilla rodante a un área más permanente. A las puertas del quirófano, cuando la anestesia principiaba a subyugar sus sentidos, le había intrigado la estructura morfológica del apellido Yampey y cómo su poseedora asibilaba la R. Le serenó ver su cara conocida tras la intervención. Ahora, mucho menos apremiado, advirtió que tampoco respetaba la concordancia gramatical entre número y género. Los afectos de la anestesia languidecían a ritmo escalonado. Empezaba a interpelarle la vejiga. Ya instalado en el lecho de la habitación, sintió la satisfacción de iniciar párrafo. Le quedaba mucha cuerda.
Hacía años que no exhibía el torso lampiño y gozó acariciándoselo. Se preguntó si disponía del ánimo para hojear el libro que había adquirido poco antes de ingresar en el kiosco del hospital. Fijó los ojos en la tapa rojiza con la cruz gamada y el nombre de Abel Basti en letra preponderante. Recordaba haberle cautivado las imágenes en el interior del volumen, pero todavía le afligía un vaho de confusión y optó por posponer la lectura. Entró el cirujano y después de un breve intercambio superfluo le mostró un objeto cetrino que rebotaba en un frasco de formol. En una bandeja transparente aparte descansaba un trozo poliforme de sustancia mineral. Era la piedra obstructora que por tanto tiempo le había acotado el paso a la volcánica bilis. Comparó la callosidad angulada del fragmento de cálculo con la flacidez deforme del órgano. Desarticuladas mediante violencia científica, vesícula y piedra, quebrantaban una asociación de casi un año. Habían sido verdugos implacables, intensificando el tormento con cada ingestión. A la derecha de la mesita de noche, 4 dedos inquisidores plegaron la tela divisoria. Le saludó una prosodia afilada con cara juvenil. Ocupaba la cama colindante. Tenía el cráneo vendado, pero se hallaba en un sublime estado de ánimo. Ambos compartieron detalles de su experiencia sanitaria. Se explayaron con alivio, sin recelo al futuro. La charla fue interrumpida por la llegada de 5 compañeros de trabajo del paciente vecino, cuyo nombre ahora sabía era Hansi. Departieron en un idioma extranjero que no pudo descifrar. En el bolsillo de la americana de uno de ellos captó parte de la grafía bordada. Luft. Le pesaban los párpados. Desistió de pretender descifrar el resto de la inscripción. Una corriente de aire filtrado le azotó el rostro. Inclinó la parte superior de la cama a su posición natural y se dejó llevar. Muchas gracias. Micrófono, Samia. Yeah, you're muted. Tenemos el mismo síndrome hoy. Decía que, wow, Muy bien. qué lástima que no podamos hacer preguntas todavía. Les recuerdo a los que están en la sesión que por favor escriban sus preguntas en el chat. Y bueno, de haber tiempo, al final tal vez también puedan hacerlas con micrófono si el tiempo permite, pero estoy segura de que disfrutaron la presentación de Dionisio tanto como yo. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra querida Ángela, nuestra segunda presentadora del día de hoy. Ángela Acosta es profesora asistente de español en la Universidad de Carolina del Sur. Ha sido nominada para el premio Pushcart y recibió el premio de creación literaria de Feministas Unidas en 2023. Sus poemas han sido publicados en las revistas Pluma, Apparition Lit, Lucky Jefferson y Space and Time. Es autora de 2 poemarios, I Believe in Cosmic
Dailiness y Fourth Generation Chicana Unicorn. Ha publicado artículos sobre las autobiografías y la poesía de escritoras españolas en Persona Studies, ámbitos feministas y Feminist Modernist Studies. Es coeditora de un número especial, volumen 7 del número 3, perdón, de Feminist Modernist Studies sobre el modernismo sáfico español, que salió en otoño de 2024. El título de la lectura poética que Ángela va a compartir con nosotros hoy es Archival Hours with Las Sin Sombreros. Can't wait. Adelante, Ángela. Muchas gracias por esa introducción y por la lectura de Tioni. Tengo también muchas preguntas sobre su cuento, me ha encantado mucho. Bueno, la colección que voy a leer hoy es una selección de poemas sobre las sin sombrero, las mujeres modernas de principios del siglo XX en España. Así que quizás hayáis notado por la biografía que trabajo con la literatura de ciencia ficción y también la poesía sobre las mujeres que investigo. Así que estos poemas son como una carta de amor a las queridas poetas, escritoras, filósofas que investigo. Voy a compartir mi pantalla porque tengo algunas imágenes, algunos de ellos para facilitar la comprensión y por así seguir la lectura. A ver. Y además voy a leer la mayoría de estos poemas en inglés. Así que la colección se titula Archival Hours with Las Sin Sombrero. And just a few quick content notes, there will be mentions of mental health, homophobia, and a few other things I'll point out along the way. This first poem is titled Mis Tías Españolas, My Spanish Aunts, and it was first published in RFD Magazine, issue 191 in fall 2022. And it begins with the epigraph by Carmen Conde. No he sido yo tan yo nunca en mi vida. I've never been more myself in my life. Mis tías españolas. Fond as I am of English poets and their modernist prosody, the British Isles are absent from my family tree. I reached back into a Spain my ancestors left over a century ago, so I may convive with my queer foremothers and learn from their lives. In solidarity with their daily acts of resistance and creativity, I envision the advice my long-lost Spanish aunts would have for me. Carmen Conde found her authentic self by stealing away nights and days with her beloved Armando Junquera, telling her queer progeny to live the lives she never could. Amanda showed me a life beyond domesticity, to create a whole world through short stories and let imagination yield to future journeys. Victorina Duran instilled generations of queer voices with the bravery to live as fiercely as she spoke, and to never forsake those closest to us. Countless other aunts wrote in anonymity, protecting identities as they made spaces for themselves when they were barred for entry from the hallowed halls of history. My Spanish aunts have become my greatest teachers and confidants, generations removed, and still full of heart for me to discover a version of myself that exists because of them. This next piece takes inspiration from the experience of being in the archive and those long hours, looking over books and maybe not finding quite what you're looking for within those texts. So Archival Hours was first published in the Rituals Anthology published by Bell Press Books in fall 2022. Archival Hours. Queer liberation is the work of generations crying out on the streets and in hospital beds. I reach for lives at the source, sifting through diary entries and manuscripts. I squint at the tight Spanish penmanship, looking for love and companionship. If it's just research, then why am I craning my neck over books filled with gender theories, only to find manuscripts covered in battered words of cancer diagnoses, Alzheimer's, and death for my beloved writers? I may be a century too late, too much of a May-December relationship,
but I've already fallen in love with these epistolary personalities from Spain that show the beauty of all that is handwritten. This next piece does have an image. Let me move there we go. This is an image by Ernesto Jiménez Caballero that you can see says Universo de la Literatura Española Contemporánea. A ver. And it really does look like a universe. Tenemos el sistema solar, diferentes planetas, y la idea es que cada persona importante de la modernidad española, bueno, todos hombres, están representadas en esta imagen. Entonces sus nombres aparecen como Menéndez Pidal y su revista de filosofía, Ortega y Gasset y su revista de Occidente, diferentes constelaciones, Azorín, Benavente. And so the poem kind of takes that as a point of departure for thinking about where the women might be located in all of this. So that's kind of the image that led me to write this poem, Sky of Your Influence, which was first published in Nightingale and Sparrow in December 2022. Sky of Your Influence. Ernesto Jiménez Caballero is at it again, his telescope always pointed towards Saturn and his eager lunar brethren. In 1927, he drew a whole universe of Spanish literature, with nascent nebulas spelling acoustics of esteemed men as Perez de Ayala's comet burst through the sky. Constellations chart the course of literary trajectories, the magazines strung out like ticker tape parades of influence, viewed through a telescope, 15 centimos per view. There must be a place for you, femme fair, wedged between Ortega y Gasset and Menéndez Pidal, like the goddess Ceres in the asteroid belt, providing artistic nourishment. Ascend the observatory and take in more of the sky. Beyond the bright suns of Juan Ramón Unamuno, dare we keep reciting their names? Carmen Conde, ever the prolific writer, settles into wormholes, jumping between lifetimes into more welcoming futures for her, Amanda Junquera, and the cats. All the young charges at the Residencia of Señoritas travel via spaceship, no longer bound by light years of misogyny and yet to be realized dreams. The prose and verse of La Sin Sombrero shuttles between worlds, precious sunbeams of resilience and tenacity shining on the vanguard of aspiring artists. The constellations of her story move with the seasons, the breezes of archival discoveries and news coverage, a whole universe finally within her grasp. So that was Sky of Your Influence. El próximo poema está escrito en español, es un abecedario y de hecho creo que es el primer abecedario que he escrito como poema. Es el abecedario de La Sin Sombrero, entonces cada letra corresponde a una o varias modernistas de aquel momento de principios del siglo XX en España. Y este poema, igual a otros en la colección, fueron publicados en ámbitos feministas en primavera de 2024. Por ser poemas que han ganado el premio de creación literaria el año anterior, en 2023. Así que este es el abecedario de La Sin Sombrero. Me atreví a crear una lista, asumiendo que no habría más de 20 nombres, que no habría más de 20 historias para mis estudiantes, pero me salieron nombres de España, México y hasta el noreste de Estados Unidos, que llenaron las páginas de mi programa de curso. Mercedes de Acosta, la quien no habló castellano, escribió versos siendo amante de las actoras de Hollywood de antaño. Carmen Baroja Inesi, autobiógrafa no de los grandes logros de su hermano, sino de las casas donde habitaban las grandes pensadoras de su generación. Clara Campoamor, cuya escultura se encuentra en Sevilla, mientras se nota su legado en todas partes, pionera del feminismo, como tantas otras, como Carmen Conde, Luisa Carnés y Zenobia Camprubí. Victorina Durán, dramaturga lesbiana muy atrevida, que era así tanto en España como Buenos Aires.
Concha Espina, dedicada a su profesión como traductora, se reconoce como la casi Premio Nobel en Literatura. Margarita Ferreras, uno de los muchos peces del mar de poetas que podían publicar gracias a Concha y Miguel. María Goyri, la hispanista que seguía el camino del Cid mientras abría espacios para las mujeres en la educación. Matilde Huici Navas, cofundadora de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, no dejó de educar a los niños aún durante su exilio en Chile. Carmen Isern, una de las muchas pedagogas de la residencia de señoritas encargada de la iluminación de toda la ciudad de Madrid de la Edad de Plata. Amanda Junquera, nuestra Isabel de Ambía, que divisó un hueco en la luz desde la domesticidad franquista. Victoria Kent, que, a pesar de ser contra el sufragio femenino, trabajó como funcionaria de la Segunda República. María Teresa León, la gran luchadora antifascista que se preocupaba en la melancolía de dónde iba a morirse estando en tierras extranjeras. Maruja Mayo, la quien quitó su sombrero en la Puerta del Sol, tal como Margarita Manso y muchas otras de su letra, como Concha Méndez, Federico Montseny y Elizabeth Mulder Pierluisi. Margarita Nelken, escritora e intelectual feminista. Isabel Oyarzábal, destacada por ser multifacética como periodista, actriz y diplomática, similar a Mercedes Pinto, activista. Quienes no se nombran flotan por las corrientes de la historia queriendo ser recordadas. Matilde Raz, buena amiga y colaboradora de Elena Fortún, también formó parte del círculo sáfico. Ángeles Santos pintó un mundo y Lucía Sánchez Saornil luchó con su pluma, sabiendo que las artes plásticas pueden vencer el fascismo y la misoginia. Josefina de la Torre pensó que iba a ser olvidada, mientras Encarnación Aragoneses y de Urquijo escribió bajo el seudónimo de Elena Fortún, trazando los mundos de Celia y lo suyo, abriendo nuevos caminos en oculto sendero. Carmen Tórtola Valencia bailó a su ritmo, adoptando a Ángeles Magret Vila por no poder casarse con ella. María de Maeztu Whitney, la quien creó un faro para mujeres en la capital, un lugar de colaboración, aprendizaje y tacitas de té. Margarita Xirgu interpretó su papel trágico en el Teatro Romano de la plaza que ahora lleva su nombre, anclada al pasado y al futuro. La condesa de Lleves, hija de la nobleza, dejó que su educación la guiara en la posguerra, renovando su espíritu intelectual con nuevas investigaciones y traducciones. María Zambrano, una de las voces sabias de su generación, presagió todas las posibilidades de las mujeres del porvenir. Así que ese es el abecedario de la sin sombrero. Y debo mencionar también que decidí escribir este poema porque estaba preparando un curso sobre las mujeres de la Edad de Plata y pensé que sería buena idea dar una lista para mis estudiantes de sus nombres para poder hacer investigaciones sobre ellas y saber un poco más de quiénes son. Y me di cuenta de que un poema sería la forma perfecta para recordarles. Entonces hay un montón de Easter eggs a diferentes textos que han escrito, diferentes aspectos de sus vidas. Algunas conozco más que otras. The next poem also has some lovely images to look at while I read, and it does have references to mental health. And this is titled An Adrift Canvas about Ángeles Santos. The painting on the left is titled Un Mundo, and the painting on the right is titled La Tertulia,
or the world and a gathering, and both were painted as part of a series of paintings she did in 1929. And though the images are small, these are very large paintings that exceed over a meter in length. I think the Mundo is 3 by 3 meters, so it's a very large painting, as is Tertulia, which can both be found in the Reina Sofia Museum of Madrid currently. And a drift canvas. The canvas waits for no one, as Ángeles Santos revealed the world in all its surrealist glory at only 17. Angels descend a staircase, and just for a moment I am transfixed on a cubed world. Ángeles, too, thought little of fickle currents and murmurs among esteemed artists and intellectuals. 3 meters wide, angels hold up a starry firmament, and tiny people inhabit a paradise rendered in 2 dimensions. A gathering of women betrays a defiant glance only a modern woman who fought against the undertow could paint. One young woman looks expectantly, the other bored, as if the dark palette were putting her to sleep. Left adrift, the artist became a listless realist. Oniric scenes were not becoming of a woman who ought to suffice with still life in rural Spain. She tried the woman's touch with landscape paintings and temperance, soft pastels temporarily covering speculative realms of female liberation. Criticism compounded into a nervous breakdown, sending another bright young woman to a sanatorium. Yet Ángeles would indeed live to see the new millennium. Smart and cunning, the angels fly with her, gaining wings as they play music and care for tiny humans. The canvas is imposing, unavoidable, the kind of museum piece that dares me to step inside and wonder if the waves of the dreamscape can spill out into the gallery, washing away misogyny and disbelief. Así que, as you can see, the poem takes inspiration from these paintings, and also the fact that she was told to paint, realist, easy to look at images, and she just couldn't bear with that, and it unfortunately led to a mental breakdown. And thankfully, she returned to painting later in her life and lived quite long into the early 2000s. This next piece is probably my favorite. It was, I think, the first poem I wrote about these women writers, and it's titled My Dear Encarna, first published in the Stratford Quarterly, issue 1 in fall of 2021. My Dear Encarna. Querida Encarna, my dearest, how are you? When your parents named you Encarnacion, did they know you'd embody resistance? Willing into being a queer, gender-defying writer, an elder of her generation. Have tea with me, for I know your alias, Elena Fortune, and name by heart, but most adore the work you sent upstream to the 21st century, the sapphic hidden path to your soul. Encarna, if I may, let us go on a walk, a short jaunt through your Madrid, and may I show you the iridescent glow of your rainbow kin, who stare without shame, love without limits, and follow the paths you knew were always there. So that was a tribute to Elena Fortune, celebrated children's book writer and also author of what is listed on the front cover as a semi-autobiographical novel, though one might challenge that, called Oculto Sendero, Hidden Path. I have another prose poem that also appeared in Ámbitos Feministas last year as part of the Artistic and Literary Creation Prize that I was awarded. And this one does have another reference to death as well as the Franco dictatorship. And it's titled When I Happen Upon Queer Death, and it's about Amanda Junquera and Carmen Conde. Amanda is on the left in the photograph and Carmen is on the right. When I Happen Upon Queer Death. Too optimistic I was, shuffling through old photographs as if I knew what closeted meant in the context of fascist, authoritarian, patriarchal Spain, the sunny Spain of 1960s tourism. All the slogans pointed to just how different Spain could be for a nation of time travelers stuck in the 19th century, wearing the mantilla over their heads and shunning the bikini they only tolerated for the tourists and their money. Did I paint too rosy of a picture of women who fell in love amidst a civil war?
Carmen Conde lamented how Amanda Junquera was her sole solace, a sunny vacation in a sky riddled with bombs and ash destroying the capital and our largest university. What do I do with the ending of their stories? I was born but 6 months after Carmen succumbed to the same fate Amanda suffered 10 years earlier, losing her stroke of genius in a care home. They wanted more life and lives to live, haunting me with the tendrils of queer futures yet to be conceived, of a push against reproductive futures, of the happenstance that worked against happy endings. When I happen upon queer death, I can only see life with the life whispering the epistemic shifts of their queer theories, sending me deep into the footnotes of carefully curated research papers. Yet I set that all aside, all the detritus of my investigations, and just feel. The affect flows between them, even now. The love and companionship they shared, the friendships forged, never wavered. They showed what a sapphic kind of love could mean in a time of book censorship and marriages only a name. I see the parts of themselves that weren't cataloged, the undefinable emotions that tinged the edges of photographs of these couples. I take photos too, almost haphazardly, and I wonder if I too will be forsaken not to death, but to an unhappy ending. Y el último poema que tengo es otro en español titulado Vecinos Generacionales, que fue publicado en Alternative Publications de la Universidad de California, Merced, en septiembre de 2022. Y es como un poema que combina mi amor por la ciencia ficción con una reflexión sobre la Edad de Plata y pensando en el centenario y qué pasará después en el próximo siglo. Vecinos generacionales. A mis queridos poetas de la Edad de Plata, somos vecinos ustedes y yo. Hemos coincidido en el mismo siglo XX e incluso en los mismos años en algunos casos. Falleció la última, Josefina de la Torre, en 2002, cuando yo aprendí mis primeras palabras en español. Sus amigos que siguen vivos me hablan de ustedes. Me cuentan historias de tertulias y homenajes, de coincidencias y de sus versos. Ellos nos aseguran de que no nos olvidemos nunca de la generación de 27. Vivo en su futuro, habitan el pasado, me escriben aunque no les contesto, leo sus biografías aunque no sé qué será de la mía. Gracias por ser buenos vecinos, por haberme dado las pistas para vivir mi vida en su arte, en su forma de ser, en su supervivencia, para que apoye también a mis propios vecinos, los del siglo XXII, un siglo que solo habitaré en mis sueños. A mis vecinos, cuéntenos cómo es la temperatura en el bicentenario el 16 de diciembre de 2127. Cuéntenme cómo es vivir en Martes, en enamorarse de alguien cuando tienes más de 100 años. Recuérdenos cómo es la vida humana, tan lejana, pero tan familiar. Naveguen el sistema solar, pisen nuevas tierras, vean los horizontes que nosotros soñamos ver. Que sobreviva la tierra y la poesía, que la luna y las estrellas nos inspiren a crear lo que era imposible aún en mis tiempos. Que seas tú un buen vecino y que, si sigo viva, me invites a tomar un tecito contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fascinada de ser parte de esta sesión. Bueno, vamos a abrir espacio para preguntas. I see some familiar names in the chat. Feel free to ask your questions in English or in Spanish. So sorry.
Do we have any questions from the audience? Yes. First of all, I want to say you both did wonderful presentations. And my first question is for Dionisio. Is that going to be part of a novel, or what will you do with the text that you shared with us? Well, thank you for your question. Actually, I have compiled about 15 short stories that are pretty disconnected in terms of their thematic concentration, but my ultimate goal is to publish them as a compilation of short stories. I'm almost done. I have one that I need to touch up a little bit, and then that's my intent. Okay. It's interesting because I'm so sorry. Go ahead, Tomas. I had the same question. I was wondering if this was a portion of a bigger compilation. And so sorry about that. I do have a follow-up question after yours. And I have a question for Angele. Oh, no, I have a question for, actually, Angela, and it's about Angeles Santos. Those two works that you showed us, you said that she later continued to paint. Were the other paintings kind of in that same style, or did you see any dramatic difference in her later works? That's a good question. I think she kind of returned to that surrealist style in the particular way that she kind of includes female figures in her work, the size of the work. So she really took to painting, continuing to paint later in her life. And there's some lovely photos of her in her studio as an old woman. So it's nice to kind of see her moving full circle. But she really started young. She was really determined to paint, and I can't remember exactly where she's from anymore, but I believe she came from somewhere in the north of Spain and moved to Madrid with her father because she was still a teenager at the time and was able to get lessons at the renowned School of the Bellas Artes de San Fernando that's in Madrid, and get to know surrealist painters at the time. But because of her age, she was a little distanced from them in that generation of artists. But it's just spectacular looking at her work in person. So definitely check it out the next time you're in Madrid. Wonderful. Thank you. Any other questions? I wanted to ask Dionisio about Confesiones de un sujeto en deuda existencial. So this is one short story among many that you have written. Wondering if there are similarities, and also wondering why you picked this one for today. And then I have another comment and question after your answer. Well, thank you for your question. First of all, what I wanted to do, the reason why I chose the particular short story for today's presentation is because I wanted to test it. Gotcha. I wanted to see what the reaction was because it's the first time that I've actually shared this short story in public. So that was my initial goal. And then you were asking me about any thematic connections or any kind of underlying links that are present in my short story. And I'll tell you something that I discovered not too long ago. I was reading for my research a series of short stories that Sartre published in 1939 called The Wall, El Muro, right? And I noticed that one of the short stories in which a group of prisoners are facing their execution reminds me a little bit of my own story. So I'm thinking, well, maybe there is and that's why I chose the topic, maybe, or the title, maybe there is an existential component to my short stories that I did not really realize until I read this particular short story by Jean-Paul Sartre. Wow.
It's fascinating because you're actually answering my question. The images in your reading are very palpable, not only visually, but even in terms of sound and even in terms of temperature. I'm sure the reader feels the same way when they see it on paper, but you can feel the text as you're reading. And so the way you describe these images, it's so spot on, so clear. And I was wondering if you could pinpoint the inspiration to your style of description. It's quite remarkable. Thank you for all of those comments. I mean, it makes me feel better about the short story. You know, how did you say that? You know, I think, and I'm actually, one of my questions for Angela was exactly that. You know, the relationship between all of our readings that we do for our professional development, you know, as academics, and how that has sort of overlapped into our own creative endeavors, you know. And I really started writing short stories about 5 years ago. And it just came sort of like as a natural consequence of all of the fictional texts that I am exposed to on a regular basis. I just, so I mean, it just was something that became very natural to me. I thought, well, they sort of started seeping into my head, you know, and I would wake up in the morning and I would just simply start writing. And I mean, I'm sure that I'm borrowing things from all of my previous readings because it's inevitable, of course. You know, the intertextuality, I'm sure. I mean, somebody reads my stories and they can say, this is from this. It's very, I mean, I'm certain, right? But it sort of emanated just as something that I thought, well, let me try this. And then I really enjoyed it. So it became sort of an extension of my professional endeavors. So I think Angela had a question for you, Dionisio. And or do we ask Angela some questions, or what do you want first, Angela? Oh, I didn't have anything concrete to ask at the moment, so go ahead and ask away. I want to ask you. So I am the director of the Heritage Language Program. So Spanish as a heritage language is my thing. I do notice that you use some inclusion of bilingualism in your writings. Have you considered maybe writing in a more Spanglish style? That's a great question. Thank you. I think what's kind of kept me writing mostly in English is the fact that a lot of literary magazines are looking for English. And actually, there was one piece I didn't share today because it was a little bit more about male writers, but it actually is half in English, half in Spanish. But I think the fact that just the way that the literary landscape looks, it's kind of either or rather than including Spanglish. And I think more, especially zines, have been open to that. And I'm also not a heritage learner. I'm kind of in a unique box where I am of Mexican descent, but my parents don't speak Spanish. And so people assume me to be, you know, a heritage learner, or of course my parents speak In Spanish. some So ways you are, in some ways right. you are. So yeah, so I'm just kind of not quite what people, but I'm not quite what people are expecting. And I think for me, I've done a lot of thinking in English about the things that I research and the things that I have been inspired by with science fiction. But in some other cases, you know, there's things you can only say in Spanish in the sense that you've kind of processed that information in Spanish, and, you know, referring to the residencia de señoritas as the unmarried woman's residence feels like this completely different thing altogether. So yeah. Excellent. Tomás, you have a question. Yes, and this is totally self-serving. I have fiction that I have written, but I don't do anything with it. And I'm kind of curious for you all being part of the academy and having to write uh, papers that are professional scholarly works. Do you feel like that
helps you or has hindered you? How has that impacted your creative output? Yeah, I can start with that. I'm pretty much mostly write poetry. I've written a few short stories, but haven't quite had time to sink my teeth into that. I'm also not as comfortable writing dialogue at the moment, so I've kind of stuck to poetry, and kind of hybrid works or very narrative-driven poetry that are like prose poems and things like that. I think it's a really nice outlet, especially if a poem doesn't take all that long to write, to kind of have that separation of like where I'm writing for research and where I'm writing just for myself. And I think in particular the speculative poetry has what's kind of let me become a poet in a way that I wasn't expecting, because I typically one thinks of poetry as like non-genre poetry or basically anything that isn't speculative, but there's so much within the speculative world of science fiction, fantasy, horror, mystery, things like that. So yeah, and actually I published a piece in Persona Studies that was a collection of poems kind of accompanied by like a forward about my work and about my research to kind of give the context of where this is coming from, what information I wanted to include in the poems, and what is the background so that readers can understand that. Because I think for me, especially when I'm writing poetry about these writers, it's a really good way of like doing public facing scholarship, because you're able to share in English, you're able to share these writers' stories in a kind of nice packaged format where people are not necessarily going to get that if you were writing an article, because they're totally different audiences. Yeah, for me, actually, it's been an eye-opening experience because I think that it has eliminated the borders or the frontiers that I used to have between fiction and academic writing. So it's allowed me to be much more fluid in terms of the way that I look both at academic writing as well as my own fiction. So it has sort of opened up doors that before I really wasn't aware existed. Any other questions? I have one for Angela. The concept of sin sombrero, does that merely mean women, meaning men back in the day were the ones that wore the hat? Is that what this concept limits its definition to, or is there more to it? That's a great question. I think semantically it's mostly meant for women, because there was a series of documentary films by Tanya Bayo that is called La Sin Sombrero and heavily features the female writers. However, the idea of sin sombrerismo came from Ramon Gómez de la Serna back in 1927, when these writers, which included Dalí, Margarita Manso, and Maruja Mayo, Lorca, these groups of writers of different genders, taking their hats off in public and making a statement. Um, so so sin sombrerismo is more of like a lifestyle, an aesthetic practice, more than like these are women writers. But the sin sombrero name came about as kind of a way to differentiate from the generation of 1927, which has been considered this group of 10 core male poets and hasn't changed too much over the years. And so sin sombrero is a way to stay within more or less the same time period with female writers who were also very much connected to the male writers, be it their husbands or be it their collaborations in literary magazines. And I think as scholars move forward, we're seeing it less as this gender binary and more as just like collaborative work, but also being mindful of the sexism and homophobia that especially women face during this time period. Thank you so much. It's interesting, but my knowledge of your area is limited, and somehow the idea of sin sombrero just took me directly to Sor Juana Inés de la Cruz, simply because she, in her creation, sometimes had to dress as a man
to be able to perform her art. So I associated it with her somehow. I guess there is some connection, although not exactly. I'm sure Sor Juana could be an honorary sin sombrero, definitely. Dioniso, did you have questions? Yes, I had actually a question for Angela. Angela, I'm interested in knowing if you're able to incorporate your own creative writing into your classes as you're covering, La Sin Sombrero, et cetera. I mean, and how do students perceive it? What is their reaction? That's a great question. Last year I taught a course called Las Modernas, Spanish Women Writers in the 20th Century. I think that was the title. I know it started with Las Modernas. And I did have the students do creative writing exercises where we it wasn't so much based on my own creative writing, so much as just my experience as a creative writer. So we would read something and then do a creative writing exercise similar to that particular writer. So having them write about a memory from childhood, having them writing about nostalgia, things like that. We had a nice activity doing a Cadáver Exquisito, one of those like combined poems all together. So I think it's encouraged me to use it in the classroom, and now I've been teaching both last semester and this semester Introduction to Spanish Literature, and I'm doing kind of icebreaker activities based on creative writing. So I had them like look at images and write a short stanza based on them as a group, and kind of thinking about the ways that writers were writing. Like it was because we were reading Sor Juana that day and A una rosa, so thinking about nature writing. So I definitely am more open to including it in the classroom, but also just kind of being mindful that not all students are going to always want to be writing poetry. So I try to give them a variety of options. I like doing microcuentos because those are really, really accessible for students to just put together a one sentence story, basically. Yeah, I mean, one of the things that I find fascinating about your creative work is that in a way it extends the legacy of the Generación del 27, of La Cis Sobrero. It's like their creativity continues, almost 100 years later, right? In terms of things that have emanated from their creative processes. So, I mean, I think that's fascinating. Thank you. Yeah, and I think a lot of like the poetic tributes that have been made to the generation have been very much wanting to imitate their aesthetic and imitate the things that they wrote about. And I'm kind of more open to just reflecting on who they were as people and maybe going in different directions. And it's also interesting to think about this collection that I just read versus the speculative poetry that I write, which is very different in theme and in genre. Excellent. Well, anything else? Tomas, what should we do here? I think that this would be a really good point to end, and thank you all. Thank you so much. It was a pleasure to meet you, to work with you. Angela, I want to connect with you because I would love for you to visit us even virtually in one of my heritage classes. I'm sure my students would love to meet you. Thank you. That would be really lovely. And thank you, So Diony, for your short story as well. It was so vivid. I really enjoyed it. Thank you. I really enjoyed your stuff too. So wonderful. And we'll be in touch, of course. Angela and I know each other. they go back. I was a graduate student at Ohio State. Ah, wonderful. So then you all intentionally set this panel up. No, it was just We luck. had no idea. Fate. Great. Wonderful. Well, let's try to keep it going next year and hopefully get even more people on the LCLC Spanish bandwagon. Yes. Thanks. And I'll go ahead and stop the recording. Thank you, guys. One thing I did want to say, and I think I mentioned this last year, I want to thank you for the opportunity to have this space in which we, faculty members, et cetera, can
present our creative work, because this is really an anomaly. I mean, you don't get this at a lot of conferences. So, I mean, I think this is one of the great highlights of your conference. The fact Yeah, that we could do this. thank you for saying that and for calling attention to it. You know, I think I agree with you, and I think it's an upside and an opportunity where we can look to grow the conference, particularly providing an opportunity for Spanish creative writing. You know, that in particular, that I think is an underserved area, and I hope we can build on this. So thank you for being the pioneers. And I would like Maybe to next year we can present together. I'd like to invite you both to consider getting some colleagues together to do some panels next year. Yep. The Ohio State Spanish department, the graduate students have a creative writing club, so I'm sure they would be really interested. It's it's called CRUI. It's the creative writing group they have going, and I think most of those students are native speakers of Spanish, writing short stories and poems in Spanish. So that would definitely be a group to reach out to get more writers. And I think a lot of academics do creative writing, because I did a SAMLA panel in 2023 in person, and that was really nice to read my work and hear from everybody else's writing, because they, were able to bring in their poetry books and read for them, and it was a really nice experience. And one of the few times that you see, like Diony said, creative writing at a conference. Great. All right, guys. Thank you so Thank much. you. I'll stop. It was a true pleasure. Bye-bye. Hasta Bye-bye. pronto, Thank you amigos. so much. Thank you. Ciao.